بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كده ما تسسي كجوكي سوالا شورنا دوننا جمال الدجي غيرودن بيتيكي بسوا دوس إن لله ملائكة يطوفون في الأرض يبعثون آل الذكر فإذا وجدوه قالوا هلم hadisi ga kai gani so abe dala wani malaika na bar bengilin ban be kai gisin na ballan dona na ban bo wasu su kondu cho bana su da dallan qala Allah qala rasul
daga na cire woro al'adore bala musabaqatul qur'an musabaqatul qur'an ballan na alfawa de ko kar daga da ke sunna musabaqatul qur'an ballan na alfawa de ko kar daga da ke adam de zamani badala idan sabuwar ga de zamani badala amma malikuwar ga de zamani badala ne ga gefin yaran matami sa alfa jaz ne ga ondo sa ndi talasi kormi no ya ga so le ko na chora ta awu di tinga da kala wala chu awu da ne ke awu di chu wanne ke rajo fa illa badalla ku jana andi tala ballan ku jana andi duwo ko na bile andi duwo dos bala mana be gona dini da yela alfaru no we dizi banas musabaka ballan na be jo koso joga na zada da atara wil dan zai na su jo koso da ta ajudu dan na su jo koso amma wani sirara da kalina lan ba dai ko ko wanga do ande bi mizaniya da to sa ande talabi ile makada madina don mun baba dan zai so ande muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bola na dara ande ba dan zai so da jigir dara si suworo zana si bola no da bai su yi dai bola ga bola da ande muhammad ne da bola ne ga abubakar da umar ba dai bola amma go yuro ali television le program mo da sena to radicalism kale ande bu e gizi ande muhammad sai tire mazu bin jabal na idiri tire wa yemen na wa biri ga sin mazu bin jabal yana yede sai da min da yemen dona ifo etri modere illa ba wasu ci da kala bu chopan kamin ne dama ila adin ke so cige adin da kai ban on bi an de bi to kona adin da na anya don la nyala bidiya on bi an de bi to kona adin da na anya to ide bo da ibada da nyala bidiya amma chawra da ngene dallam na wazu dallan na dallan organize dallan mutakawa dallan musabaqatul qur'an na labringa na alfawa ba alfawa da hakika ba na bidiyo ko zona fadani ba da yiri bilabi da yalla musabaka da duniya na walla almakala to da balla amma yo boss badin gombo na an debi da balance da nyongo yuki ne da boss na an debi da hukunci banga ba su da an debi da da sabuwa da wala fara shi ne da sabuwa da sabuwa ko kona alfawa da ku karbiyin na majorna ande muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi bozu matam game da tare da maliku karga mai biriya mu human visi malaya satisfy abi zanan bi so so da ban ba malada na bulu amma bi da sanan bi so so da ban ba malada kudu mu badan ma malaci da daji ni ruwa bozu ya ton da ya ga alfa nyen be gem be viri wo bi bin na de na isa adibu amada ba da bi don bo da la kare dalla na kiman singire da hadisi da tafsir mai Sheikh Mustafa yan babana da tafsir sidlana sidtozili don na aya wala tilbaya sa ayatul muhkamat aya wala te gonna mara abi ge tafsir an jirra ga sidla don boni stuwar da don bon amma aya wala te gonna mara singene aya wa kisu gonna ga so wa da dikri na kira turo na kire wala da dikri turo na kire kide matar ga mate ada matuna so yi da do baba da be dizi ban mate so da tonna e so se che da no yo da kula da buka Imam Toji itu apabila kalian mau sepakato ye jadi wasat dia jamin Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebe nyakiti nyabani nono di masalah siap ya ini tak boleh ki ini tibe anu ni mo yang dua ebe tak dia ni mapo mungkin cia ni boleh nani kasia game abeli ki nyame mini nani ni cia imam jibe ya di Islam nami ni enyobe ameninya ebe Islam le begini wedwa ni cia ebe atukara ufubo amesiame lele afili pepe kejure be alea abe ebe ya nebo Medina ameojibe amedo lebe yule do na le bedi ni mosque lukanchu parce que prophète sallallahu alaihi wasallam abe yo to le fu yo mate do beda ni yo to alo le bi islam tukara mowa ele nabe radicalisme le nani ne egbe amede plombe eya leke pour islam ya
que wa odula ki bu ya ko parce que na me ba toji bedi e ya prophet mo soit ame ya ku nyari nyari alo ame ya ele ho e be nya la mo bo le ke ya mo le plan e ko echa le plan e vo awo e yobe nya be religion me ya nya ja baba bi ni nya le ke ye ona te notina me ni ame bionya ye ko be nya islama uso enia tukarava adinyo kebe to mo aslo jamal ni yamana e tu ne be ne ko ya ja ma be abo mo be rusia ko me na be o ne bani ba no soso jine amesiame ye tia ne ole ye ko bi o islam e benya ye onya o jababa odonti ye be nyoa odo enugeri ame viki maulana wa odo lada ame viki so ame viki maulana wa no jababa ye obtena réponse nyodia odolana dika odo péché ola monao donc islam ya mine ponyo de budo ameke na sonya babe e ya mule islam yo nyakepe enuke ye o le jibe neva islam ya ne ni subo subo ba pajia budo la va islam yo o mate so subo subo bu alo lubu so ba pe subo subo me na be mira ko wa mianto mia be no no mia ya to mia be tradition mia ya to mia be wona o mia ele za ke mirate wo ela tenyi be jaga de dinami alo ela tenyi de jaga ela te profiter be abola ba islam abele ke mi ora bobo abanani awo islam be bobo alla inde nyade baba na me abe quran be henleo enu subo ke li awo enu subo le ke mi le wo egbe ke professor sallallahu alaihi wasallam mu wo wa mu ni pada be ni eyin yori eke nto ye ko le jibe yeye baba me yeye o le yo be pidi a eye ni de subo me o so le so dunia sigida de tafsir wa bazna so man kana yuridu al-ajilata ajalna lahu fiha ma nashau liman nurid mbiro dunia de no nga cho na na do mo so so de kire wa tro funa na kire wa la kana dunia de ba ko na maso so so mamma eso su weni nga zo le dunia na dan vai weni do zo le na no bi do zo le na ga dan vai amma kiyama wure ido yuna abo do si kiyama na runya de la kare kace mu sa ada azir tale sojo kokoro talafiya zebna ne yana su duniya bojo duniya ce amma kokoro talafiya kiyama na kokoro mele awe no do si duniya ga manja dana su dan vai weni do zo le na ga dan ba weni do zo le na daga dan ba we bido do zo le na ga dan ba bina duniya na bembe na kale sere adin jo be yede chora da occasion titi le nya ga nya ba ze bi de yuna yanna su ta kale nya do yo gona ga fursata nya jo ga nyodi nya bi se o tiyanne bi mo sombe ro so wa ya di sa rahman amma man arada al akhirah amma duniya ga ala ya ga nya jadi aka koro ga nya jadi wa sa'alaha sayaha ganyan nunga bila bida nunga bida nunga gawe nyan sa so nyan la alheri nyan sana zebna wan ze so gudi bengeli na nyoro zge bengeli famida ya bi sana wa zira famita matinya bawuli ya dika ise bayanya da sai bo to se o ina fami to su ma ne ga da zira to sa'ala amin nya da ko gure ise balali hiri so da timar ga yano zuwa bida na burfa bi tala no zo walli gumbudu so da timar afobiya abo do su ballan so da timar le kokare mun ka yasin yade balle kokare sun yana ce da so da timar na modo ga ballan dire ga ruba wonne je wonne le su sai na su sahabi ga yan nungan lahira da nungan bana yan ja da lahira wa sa'alaha sa fa ulaika kana sa'ihum mashkura yomi de nunga nye de yasu kinyan lanki solu we kinyan wolira sina we kinyan zanara iso se du kinyan zena ko bi kinyan danna alhedu we kinyan mazira rozina iso se simon zenye de kede ulaika kana sahibum mashkura iso se dan zenye de kede bire we de zina se kullu min haula wa haula min atahi rabb iso se mo de fa mo jozigo yo abi modo mo chanto se kokua bo abi modo muto se ibrahim abo modo kullan mun da haula wa haula min ata'i rabbawi ne den jeliga
vena fajo duniya te fa bi yeli nyam bizin na nyo woni ga alfana anya ni nyodo kina tsuba nyo ko nyalla na fulawa ke ce ni la le se nyo de ke la rizki wanne nai wa kam ni mabrur bi dawam lafiya ta lafiya da wanne nai ike ni ya ko gorga to ko gorga ga ko korwal ko so so no zina ko koro de ko so go de ke nyirki la ko koro nya yedi tigande nya biya do cho nya de dare nya biya do bisina boro to ko korwal ko koro na ruwan zinna jan zin wura bokai wura ba no zo na ruwa su ko korwal ti amma wani da ko korwal ko korna ile alwan zin ali bilaki ma ali billabi zabe ba sa ti ko do zero la do so fara da imam le tena ni essayer de les cas et ma pour le Coran et qui vient son dos et puis l'imam continue dans son prêche bien dans sa traduction du Saint-Coran dans lequel parce qu'il y a la plupart des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas le Mina, donc il a préféré qu'on aille en français. Et le Saint-Coran a décrété 11 lois. Et ces 11 lois, l'imam peut nous apporter de la lumière là-dessus. Pour ce, il a commencé dans ce verset en nous disant que le Saint-Coran dit que celui d'entre vous qui veut ce bas monde, nous lui avancerons ce que nous voulons lui avancer quand nous voulons. Ce que nous voulons lui donner, ce que nous voulons lui donner et à qui nous voulons donner. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a son choix par rapport à ce que nous-mêmes nous sollicitons auprès de sa grandeur. Mais par contre, non, bien d'abord ça, Imam nous dit, dans ce cas, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi un nanti, a fait de toi quelqu'un qui est riche, sache qu'il y a des responsabilités qui t'incombent. Et il faut que ce soit toi qui es au bon moment, au bon jour, là où on a besoin de toi. Mais quand on parle de la fin, souvent quand on parle de Yom al-Qiyamah, les gens pensent que c'est le jour de la résurrection seulement. Mais la fin, le dernier moment de l'être humain, c'est ça qui fait de lui une bonne personne. Parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui et une semaine après, on les a déjà oubliés. Par contre, il y a des gens qui sont avec leurs proches, qui sont avec les fidèles, qui sont avec leurs frères et que à chaque moment, ils se rappellent de lui quand il n'est plus, même si c'est des années après. Par contre, il y a d'autres où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là qui veulent l'au-delà, qu'ils sachent qu'ils ont fait un meilleur choix. Donc, qu'ils sachent que si ils veulent avoir ce l'au-delà dont ils aspirent, ils doivent travailler dans ce sens aussi. Tu as choisi l'au-delà. Tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte le paradis. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas le punir. Mais quand tu veux l'akhira, il faut faire du travail concernant ce jour de la résurrection où Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de donner ce qu'il veut à qui il veut. Donc, dans ce cas, ce sera le bon choix que tu auras fait pour avoir fait de bons jours. Dam gazo de kire kadange so su waqada kada ku to su mal signé de kire waqada rabbuka mal signé de kire mais des premiers de kire Allah ta'budu la ya premier de kire so wala ki parmi le 11 de kire na gaswe kallan na rubuta simo abaje mato su bakal na rubuta simo ba la kar jabu so sai da rosa ba ni jambe na botos bakal na rubuta simona so sai da bakal na rubuta al ibada anwa anya ga be bauta be de so sai da bauta to bunu matra bauta al kawl ma bauta zinna so bauta todi bauta birin na cire matana bauta birin na bige bauta ke bo qur'ana da labi da bautar nan ga iso dos Allah tabu illa ya kacan dos se a mon mo so ga man se madan da se na ro nye de espoir da ma da weni
yeli simmati se na alaji chorna ismo dose alaji o aga ka alaji roze na so alba dodo madana ma ismata mon no gas o abda ke isoro nani na alaji da su ne dodo madana in yozo matrake baki ge dole ge da matra ba la ru da abu bai so o gida da fakto wala dani na abda ka alaji du jairo ai ma ismata bibu wa gorda abda ke soro nani na summa daga bodo buwe wa kada rabbuka da in ka canja jonye de isin dodi ai alkawali an yi alkawali an yi ozur kiki ya na ibada amma alkawali wiki ban don si soja na iso kila bai ya kai sin nazar kila kuwa daban na wa'ad wa in kana masula ga kike iso mo zai si ala alkawali wa rubin da sun kike amma nazar na kila kike iso dan kike bai ya kai salwashi a sinjada mina bilawai mamati sa a iso wai disi ay boke ka falu mon ko kona dosu nyala alkawli ki idda sulki ki la noya ki alkawli ki ki na bla adige inja wa alaki mamudu siyasi si so wa dal na ma tana talata ala arba la misar sima wana no ke sima boke ala do wale se de la kamera kila bon dosir mo boke me jil maja da batawon bo sese fakti daga maja wa sai waase fokti wona wofu wofu ga waase bele wa ko ke kana mon ko ma barake ele waase na bele ele de wofu ke daga to foki nyo ko ke na no wo yu ke mara mara amma wo ki wanzin na rufi alkalam idan kada ibada ne ka tasana na bu so ni so de kristilange wa bil walidaini ihsan gonan jaba de kiriba na ruwan matis on mo na jaban zin ma mo wanzin be de girma be de jir wasulunde de krisi la ngemle ngona jabi ile so se matana si wa imma ya buluganna indaka kibara aduma aw kilahuma fala taqul lahum al-uf asatin kingo wa bi abonna bide sati ge jonoya bide sati ge jona zikenya jona sika wambi zi wendi kidi no tondolma sibe kalan jore kalan dallan jore bonan ja naru wande muhammad to be risa debi ya maki se different dogo na da jana de girma mongo mebere birno wala man mebere gande su ga nyale gasbe dona na ge biona man ve fin na wa facebook amo zo wongu wongo ma wendi su kuma kidi kuma ndo wonjo to kuma gona isma daidai ne koma na da bisa ya balaga da ke to sun yi wanda malaman wa bada sun yi wa biya bonna be men di su kiri a mon joto ke bana mon ba ku ya mon so ku ya mallan ku ba won birna wallan ku mallame manana ayran busma wala ngande muhammad o be sa ayran busma talata ele satu kilo won bonya yege biyo won zonya won bunye de buna won bunye de finna ele won zolo ga si sofa yo izo kebezo di france mala ele won zolo si sofa yo izo kebezo mabuchi ni so chai nchi ni so le fia na pazona so le alheri pazona so le bukozoni sofa yo izo kebezo sofa ya la fia buchi ni ya be da tanya be so le be ndele da so le mbida amanyo sinye yo yembe ngo na njana ye wilge yembe si ya mama wazin bindinya ye de to mo gese de do go ezu te de ke pesi na difference le na banga ya no mo na nja de bere na bero mo so mo na manja ka ke mal wamba do woni wace bi do ma de bo stin le mo na manja ta ke mal wonde gusi de mal wonde tan zuro me be ya sase imam shafi sase إذا كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها كتاب تستر بسخاك فقل لعيبي يغطيه كما قيل السخاء ونجاب تكمل وني يولا نالي هيرلم لا نالي هيرلم لا نالي هيرلم biro za alfada ba te bida sai su god of the code of the cosone
kiyama wanda lena in don duwa so arjanna won buri arjanna da na ebo joro ya so tir malaika su babo su suru gan don man don da joro no bele da sa don duwe ni na le da kaso arjanna woni ni da bele arjanna da be ni sa don do mu be ni so so babo ko mo le ko na arjanna da be ni da na bi re sun bo don do na ji mo bo mustafa don don dram bele aw ji mustafa yo bo na ji ma kabla ga basole ko don du we ni ge so de yo do nyon jana ko ta ke mon mon de ko kare nyalla alheri nyan dan ko bi ba ga balla abe mo so ko ran do kiyama le de ra ki non bi se dana. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété une loi. Et c'est comme ça qu'il a dit que ton Seigneur a décrété, ton Seigneur a décrété Allah ta'ala illa iya, que tu n'adoreras personne sauf lui. Mais les gens voient autrement de cette adoration dont on parle, parce que les gens se disent que adoration c'est Allah Akbar, prier seulement c'est fini. Imam nous fait savoir que l'adoration est tellement large, est tellement vaste. L'adoration c'est le mariage, l'adoration c'est la vérité, l'adoration c'est écouter ses parents, l'adoration c'est nombreux. Donc tout ça, il faut faire ça. Il faut respecter Allah. Ton espoir, tu places ça en qui? Tu te dis que si ce n'était pas à cause d'Allah, on n'allait pas bien jeûner ce mois-là. Non. C'est vrai que c'est lui qui t'a donné. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a poussé à te donner. Plutôt en islam, on dit lui était Allah et après Allah. Là, c'est ce que l'islam veut que tu dises. Ce que tu fais, les engagements que tu prends, les promesses que tu fais à gauche et à droite, si tu ne les respectes pas, Allah subhanahu wa ta'ala t'en demandera des comptes. C'est de l'adoration aussi. Quand tu promets à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a ces promesses que nous faisons et des rendez-vous ou bien des engagements que nous prenons à gauche et à droite. Quand tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, je vais jeûner lundi, mardi, mercredi. Et quand tu disais ça, ton fils était à côté de toi, il sait. Quand tu n'es plus, quand tu décèdes, ton fils prend la charge là. Mais par contre, pendant Ramadan, tu as décidé 10 jours après le jeûne du Ramadan, il n'y a pas de problème, c'est Allah qui a arrêté ton cours de vie. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, ces engagements que nous prenons, il y a le nazar et il y a le wa'ad. Quand tu prends ça, il y a certains que Allah subhanahu wa ta'ala va te demander. Prends soin de cela et respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit. En islam, Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le second verset, en ce qui concerne tes parents, fais du bien envers eux. Et du bien envers ses parents, c'est recommandé. Et tu ne peux jamais payer à ton parent, ni à ton papa, ni à ta maman, quoi que ce soit, que ces personnes t'auront fait pendant ton enfance ou bien au moment où tu étais un enfant. C'est quelque chose que tu dois faire pour leur apporter satisfaction et satisfaire aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, j'ai rendu à ma maman tout ce qu'elle a fait, elle m'avait fait depuis qu'elle m'a mis au monde. Le prophète l'a posé la question de savoir comme quoi. Et quand j'étais enfant, j'urinais, elle lavait, je chiais, elle lavait, quand je vomis c'est elle me prend au dos, elle me nourrit, elle me fait tant. Et tout ce qu'elle me faisait, aujourd'hui quand j'ai grandi et qu'elle a vieilli, elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit, je la fais la même chose. Le prophète dit, si c'est ça seul, tu n'as rien fait jusqu'aujourd'hui. Parce que pour ton parent, que ce soit ton papa ou ta maman, sache que toi tu le fais dans l'espoir que le jour qu'elle va mourir, je vais me reposer. Ce travail va s'arrêter. Mais pour eux, ils le faisaient dans l'espoir que si notre enfant grandit, nous tous, on va se reposer. Donc, c'est deux choses qui ne se ressemblent pas. Par contre, il y a d'autres qui se sont convertis, qui disent que moi, mon papa n'est pas musulman, ma maman n'est pas musulmane, alors je ne peux pas prier pour eux. Certes,
tu ne peux pas prier pour eux, mais étant vivant, même s'ils ne sont pas musulmans, tu as un devoir de leur faire ce qu'il faut faire à un papa et à une maman. Il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas musulmans, c'est pourquoi ils n'ont pas le droit de mériter quoi que ce soit de toi. C'est un devoir que Allah t'a demandé. Il a dit, quoi tu dois dire, ça là, tu dois faire du bien. Donc, toi, il faut faire du bien. Voire même peut-être en faisant ce bien-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, ah, la religion dans laquelle tu es, ça t'a apporté beaucoup d'enseignements, tu prends soin de kamar dikire ide kawra cha de girma da buzu ya din jelwe dikala matra da nyana ko saten kowa biya bonna bisne ya da ayana do ide wona tom bizar wa walla bisne ya zibibi wafid lahum ma jana azul min arrahma akaba saten ka dos wa qur rabbu yarhamuhuma kama rabayani saghira tara zulun yajli ko dan mati so ko na man zulu ko na mon ban zulu ban jeli ba jana ba biya na bayu albaraka abi dare de nyona yanzu ko yaje wa qur rabbu yarhamuhuma kama rabayani saghira nyona yanzu lu ga yaje limbo so fa lafiya so su tu su so ka biti so ele mo ko ko so su nyona yaje limbo kadan da jando jona bi gero go wa go ba dise ba man liyo ba mama basulma na nyona yanzu lu ma so ke chiri mo go so kele na fitina so lele de ko ko le kozo wa qur rabbu irhamhuma so ke de ko nyo kama rabayani sagira na wa lama wa zuli chilma mege biona sarabukum adam bima fi nufusikum takunu salih so ke nyina nyo nyeger kozo ni nyun re pul malan go ya nyo de wira dango de to won winga go fe no wizu anya na naro gosara jasara bai bade girma shirin gosara da girma anya nan na ruscini ko da sara bane jogo mun jogo wadi to lele girma bidala don ka dale ko njade sara le girma ce lele girma ko na zin jamale anya nan yin jiri da girma e ke chawo da sun da daga a chawo wodi won bai na barna ba mun ga ba bai wana da ge don dro wana aba ge bi don dro wana to bale nyano wai da kokarin su yankili jadon tana nan ko don tana yin gudun yin zewe biya si am ya jan da lasin zewe do yin ruwan ya da ka dana wanjan nan yana gaba da yin jago wanda wasu ya jan gon su mo su mazan yana wanda ga sa yo so la ja gafara mun bi da bo zol su abige jawo na don do dan jawo de injo don do mo ya don na ba anyo jo tare bol wasiyara ba sa tinga ba jamba da yan jaro ga bando sai ma da yo bane sa solan ja ka fara yo anya jam da na yana don do sun jaro in go da fara da bilage to nyonyan su ne jiri go nan ja nyan su ne jiri wa bilage nan na we bi de grace na ngi to silangi to zugu wa nan ga su wa ati zal qurba akawu al qurba hakaw fami da kokarin jiri ba zai haka yadda ko jo ke di asobe ya zai dana wanda to sirbo kutin jeli domin ruwan gona da Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ito sande da abi ke maze mozo le me de li ma chir mo gome jela de ya ne sai sa abi le de follow sa de sai samandara en cars ai abi la en car de chuko yo ke sa al bla ma be gil do na no ya fa dizan soro de ke si yo gugu do jeli amma bile mo baba jona ya suru kurba hakka jeli ba da haki ba dai haki ga girma ba da haki ga jingu da yin sayawai ba da haki ga yana wa min jowo ba da haki ga anya na yalla ayane farandi da keli na ruwa siwanya wada to sim bi se bola nya je do farandi da ba no won be na ya ai ba no wanda ta ja be ne ya amma yele ba no wannan ya je girma wanda da e krisi na ke bele wa atizal kurba hakkahu wal miskin nan gori yan gaba baranda na libe na be su ko da no ya do fer da no ya do weni kujone kala ne wannan anya dela na monga da miskin wani ne bai ya miskin ya weni abu da kai ba bai wani dide wanda banna fakir na law ban bari ludus ga ga diye ga shofer ga
ben beri do juste ma bi lo na di ele fakiru mle ele ga yas ka da korea amma kadero ga miskin kadero la abda kai ban ba le de do be ta bara fai na mur fai sai ba fai to sai abi ga nye be ko gure da abda le kokarin ja kadero injil kadero wa bin sabil wani ga sabin sabil bodu amma sun yi da bayana wai su ya yana ruwa sun ce fiye mai su sai magali da jira bai lamini da ya mata da fari bai da ibn sabil ga wani ginin wallan wasuna wadar da yana ne da wai tai wasu ga wallan wasu ga gwallo na wasu ga wai dai palme ni da wai tai sai bisna ibn sabil da ai wa gare so da ga konin yozi injina kire ko nyozo ke bete si bena ni de fay ibn sabil bila amma wala tubassir tabsira di fada murun kalanna midallanna yalli sinya yase wata yase di choga na salamu siyo anya yase ga kede kada garsi di ban belli de wala tubassir tabsira innal mubassirina kanu ibwan shayatin mo baba yazli de ga ba yasu mubassirin mo won dalili de na la de so réseaux sociaux da yanda male awon tana tanyo a banyan bende be masin be farutage rusime ine de lo ba mazili de pipa pe mara da do adolar wo ke banda ti mara da wurin me be de fe mo jona be ga chikos mo do se so ya sin lamda be ni diana ba mare ka do jochi ba mari yodo bongo popo agodo popo Allah wala to tabzir bala wala innal mubazzirina kanu ikhwanu shayati anyan lamle ne ya zalla ni basa basa ne ge shaytani raba ya shaytana da ke shaytano da danna ne ke rula da shaytano na Imam fait savoir que l'autre verset qui est un décret que Allah subhanahu wa ta'ala a institué, c'est de faire en sorte que tu sois rabaissé devant tes parents. Rabaisse-toi devant tes parents. Le Coran en le disant dit, rabaisse tes ailes, plutôt tes épaules. Et ne sois pas quelqu'un d'arrogant envers tes parents. Lorsqu'ils te parlent, tu dis, j'en ai assez, j'en ai marre, ou dérangé. Non, l'islam veut que non seulement en ayant ce comportement, tu puisses leur adresser la parole de façon respectable. Sois quelqu'un qui se rabaisse devant tes parents et aussi, au moment où toi tu étais enfant, ils te bénissaient. Ils te disaient, mon enfant, que Allah te bénisse, que Allah fasse que tu grandisses et que tu sois riche et que tu sois tant. En retour maintenant, lorsque eux ils grandissent, toi tu dois maintenant prier pour eux. C'est pourquoi l'islam veut que chaque fois que tu as tes parents et chaque fois que tu sors, il faut visiter les amis de tes parents décédés. Tes parents sont déjà morts, ils ont leurs amis. Dans le travail qu'il faut faire pour tes parents, pour qu'ils soient satisfaits dans l'au-delà, c'est de rendre visite régulièrement à ses amis. Et chaque fois en allant rendre visite aux amis de tes parents, ils se rappellent de tes parents en disant, ah, que Allah pardonne tes parents, que Allah fasse qu'ils reposent en paix. À chaque fois que tu arrives, il faut essayer de voir, tu verras qu'en arrivant à leur côté, pour leur dire, je suis juste venu voir comment vous portez. Je suis venu vous dire bonjour, ils vont dire, ah, que ton papa repose en paix. Donc, ce sont des prières aussi. En rendant visite à ces derniers, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que les prières leur arrivent. Toi-même, dis à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pitié de tes parents comme ils ont eu pitié de toi au moment où tu étais enfant. Parce que c'est un devoir. Maintenant, on voit que le verset là nous impose le doigt là pour nos parents. N'espère pas seulement que ce soit tes parents qui prient pour toi, toi aussi tu as le devoir de prier pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala sait si tu es une bonne personne, une personne de bonne foi, ou bien tu ne le sais pas, Allah est savant de tout cela. Le second verset, ou bien le verset suivant, Allah dit
nous devons donner le droit des proches. Nos proches, nous devons leur donner leurs droits. Les proches, ta famille,